मेरे मौला खबर सरकार हमारे मालदा हमारे अल्लाह जन्नत में अल्लाह अल्लाह जन्नत में अल्लाह अल्लाह खबर नूर से भर दे अल्लाह उनकी खबरों में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे अल्लाह उनकी खबर कुछ अदा कर दे अल्लाह नसीब फरमा दे अल्लाह अल्लाह जितने भी हमारे ननियाल के ददियाल के मरहूम हैं अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह से अल्लाह अल्लाह को माफ़ कर दे अल्लाह को माफ़ करने वाला अल्लाह जो भी हाजिर हज को आए हैं अल्लाह उनका हज कबूल कर दे अल्लाह अल्लाह उनको वतन आसानी से पहुँचा दे अल्लाह को परेशानी अल्लाह आसानी से पहुँचा दे जो भी हाजिर आए उनका हज को कबूल कर दे अल्लाह कभी नहीं अल्लाह बात में बैठा हुआ है अल्लाह तुम आगे तो नवाजने वाला है अल्लाह हर चीज़ से नवाजा अल्लाह हर चीज़ से नवाजो अल्लाह परवरदिगार हमारे मारने में बच्चे होते तो माफ़ वालेकुम सलाम हमारे बच्चों को माफ़ कर दे अल्लाह हमारे बच्चों को माफ़ कर दे अल्लाह सलाम चलो आजा خلي هذا सारी जिंदगी यही करेंगे दुआ करेंगे برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي رحمته ورحمته ودعاءه خيره إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا قنا عذاب النار. يا رحمن يا رحيم قلب القلوب القلوب يا على دينك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا كريم يا عظيم يا قاضي الحاجات يا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر. الشوط الرابع إن شاء الله. وحده اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا ولي يا ولي العافية العافية غالب العافية غالب العافية رازق العافية ورازق العافية والمنعم بالعافية والمنعم بالعافية والمنان بالعافية علي وعلى جميع خلقه علي وعلى جميع خلقه. يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ورحيمهما على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد العافية وارزقنا العافية ودوام العافية وتمام العافية على العافية والشكر على العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. على محمد صلى الله على محمد وآل محمد وآل محمد. ربنا آتنا الدنيا حسنة في الدنيا حسنة والآخرة حسنة عذاب النار. وقنا عذاب النار. يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا عظيم يا
كريم يا عظيم يا كريم يا الله يا غفور اغفر ذنوبنا استر عيوبنا الله يا كريم يا الله يا كريم يا رحيم يا غفور من شر نفاثات في يا العقد كريم يا عظيم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. يا جواد يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا جواد يا كريم